Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Amen. Bisag unsay manghitabo, pagsulay man o panalangin, kalisod man o kadagaya, God is good. Ngano man, kay during sa kadagaya, gihatagan ta sa Ginoo kay gayunan nga makapahimulos sa panalangin. During sa kalisod, gipakita sa Ginoo nga ang atong kinabuhi, ang tanang panghitabo dili nato kontrolado. Amen. Kinahanglan nato isalig sa iya ang tanan. Praise the Lord. Okay? Mayong gabi sa makausap pa sa mga subscribers nato sa YouTube, sa mga viewers nato sa Ladder to Heaven TV. Salamat sa inyong pagsuporta. Pinaagi sa pag-share, sa pag-like, sa pag-subscribe. Sa ingon niini daghan ang ato ang masultihan o mapaabot sa ilaha ang pulong sa Ginoo ilabi na sa inyong panimalay. Okay, welcome karong gabi sa tanan nga mga kaigsunan nato sa Ladder to Heaven from any different areas sa Pilipinas, no. Naay Luzon, naay Visayas, naay nasa gawas. O salamat sa Ginoo nga dasig ta, no, dasig dili dasigunon, dasig. Amen. Amen. Dasig dasigonon. Dasig. Oh, dasig. Praise the Lord. Basig dasigonon, ha? Pikpik ka sana imong kaugalingon, be. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Ato ang ablihan atong Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ako ang basahon kung naamoy Bible. Basahon po ninyo din na sa inyong nahimutangan. Kamo nga naa sa YouTube, basahon po ninyo na para kitang tanan magdungan og kahibalo og pagdiscovery sa unsay buot ipasabot ni ini nga sitas nga ato ang tun-an karong gabi una. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyahang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyahang nabuhat. Maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo o salamat sa kahigayunan, Lord, nga mong gihatag kanamo aron ang imuhang pulong amo ag Ginoo magbulay-bulay, amo ag Ginoong Dios nga madiskubrihan unsaon di ay namo among kinabuhi samtang nagpaabot mi kanimo. I proclaim your wisdom and understanding be upon us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. So, atong hisgutan karon Yes. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay. Atong isgutan karon ang examine yourself first. Okay, ha? Yeah? Examine yourself first. Susihon nimo una ang imuhang kaugalingon. Okay. Ngano man di ay. Ngano man nga kinahanglan nato susihon atong kaugalingon kay naanad tagsusi sa kinabuhi sa laing tao. Mutuo ba mo anak amo nga nasa YouTube? Diba? Dali ra kay nato masusi ang kinabuhi sa laing tao apan napa ba mo? Amen. Hallelujah. Okay. How ta mo susi sa kinabuhi sa laing tao? Apan wala ta nagsusi sa tong kaugalingon. And that is why daghan Kristohanon nga wala mausab kay iyahay agsusi sa laing-laing kaugalingon. Dinhi ingon ang Biblia,
kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. So kung hukman man di ay ta sa Ginoo, usa ka maayong hiyas nga kantigo ta mususi sa atong kaugalingon. Nasabtan na to? Kung moatubang ta sa Ginoo, usa ka maayong hiyas nga susiyo na to atong kaugalingon para maandam ta. Inig atubang nato nga dili ta maulawan, dili ta mapalaw, o dili ta kasilutan. Kay matud paninhi, ang tagsa-tagsa mo dawat sa angay kaniya, sumala siyang nabuhat. Timan ang atong buhat ba aksyon, ang atong pagkinabuhi, nag-agad ni sa ato ang pamatasan. Dili pwede nga maayo kag buhat, unya daot kag pamatasan. Daot kag karakter ba? Bad character cannot produce good deeds. Nasabtan ko ninyo? Amen. Ang maot nga kinaiyahan, dili maka-resulta og maayong binuhatan kung maot kag batasan. Kay mugawas mangyud na siya. So, ingon din nga moatubang tang tanan, og mudawat ta sa angay kanato. Sumala sa atong buhat, maayo og daotan. So kung ang imong buhat maayo, salamat sa Ginoo kay dili kaniya silutan. Apan kung ang imong buhat daotan, mahitabo nga silutan ka sumala sa imong nabuhat. Nya asaman kuno na magsugod ng ato ang pag-acquired sa ato ang maayong buhat o sa daotan nga buhat dinhi sa kalibutan. Mauna nga samtang buhi pata atong ampingan ang atong pagkinabuhi kay nganuman inig